Я выражаю свое почтение наиболее поклоняемому Шрили Гурудеву Нитялила Правиштовам Вишнупад Парамахамса Статарашас Шри Шримад Бхактивиданти Нарайну Госвами Махараджу, Нарайне Госвами Махараджу. Прошу, молю его о его беспричинной милости. Предлагаю поклоны нашей Рупануга Гуру Варги, в особенности 6 Госвами Шрили Вишванатхи Чакраварти Такуру. Я предлагаю их лотосным стопам Дандават Пранамы и молю их одарить меня своей беспричинной милостью. Также я предлагаю поклоны лотосным стопам Шипады Премананды Прабху, прошу его также о милости и предлагаю поклоны всем собравшимся вайшнавам. И также прошу их одарить меня своей беспричинной милостью. Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам Махапурану. तीसरा स्कंद की 3 अध्याय इसमें третью песню, 32 главу. Здесь Девахути, она прославляет своего сына Капила Деву, она возносит ему молитвы. И эти молитвы, они очень красивые. Это показывает нам, что то знание, которое Капила Дев дал ей, она приняла это глубоко в свое сердце. А иногда у нас получается так, что Бхагаван дает нам возможность, наверное, заниматься преданным служением, но мы не используем это должным образом, и из-за этого мы упускаем свою счастливую возможность. Однажды у одного человека была золотая тарелка, и он увидел, он хотел, наверное, ее подарить кому-то. Он думал, кто квалифицирован принять это подношение. Однажды к нему в дом пришел Брахман, и он подумал, а я отдам эту тарелочку Брахману. И он подумал, если... А вдруг это неправильный Брахман, подумал он, вдруг он не знает вед. Если он неправильно использует эту тарелочку золотую, то что? Какой результат придет ко мне? И он, наверное, отказался от этой идеи. Наверное, однажды царь проезжал мимо этого человека. И этот человек подумал, Брахман подумал, я отдам это Брахману. Царю. Царь, он использует этот подарок правильным образом. А потом он стал думать, а вдруг царь, вдруг он использует это, чтобы наказать других людей, то результат получится тоже плохим, то есть придет ко мне плохой результат. Вдруг царь неправильно использует, а я получу реакцию за это. И он тоже отказался от этой идеи. Какой-то бизнесмен проезжал мимо, он подумал, я отдам бизнесмену эту тарелку. Он знает, как правильно использовать эту золотую тарелку, он знает ее настоящую цену. И тогда он стал думать, а вдруг я отдам ему ее? И он использует это просто, чтобы заработать деньги, и
फिर सोचा कि я ничего не получу, да? То есть я не понял, что он хочет там деньги, или он просто хочет чего-то, каких-то благочестивых और запасов. बाद में Но он इसी отказался सोने от का этой बर्तन идеи. को उन्होंने जहाँ पर रखा था उसको उन्होंने जब ये देखा तो- कि उनका बेटा सब मर गए, तब 13 दिन उनके बेटा सब आए, Через- उसको खोला और वो काफी दिन अंदर Однажды रहने его के сынок कारण нашел सोने का эту золотую बर्तन тарелку. मैला हो गया था पूरा, पता नहीं चलता था कि सोने का Это बर्तन। была спрятана тарелка. Вот, и мальчик подумал, о, она золотая, да, она была покрыта пылью. उनका बेटा ने कोई शूद्र И, को दे दिया। и сын подумал, о, эта тарелка, она тут давно, наверное, лежит, она старая, она покрыта пылью и грязью. И он подумал, какая цена в этой грязной тарелке старой? И он ее отдал какому-то шудре. И также एयर इंडिया का мы 700 सीट वाला тоже फ्लाइट упускаем लेने таким का образом कितना свою रुपया благую हुआ? возможность. Там какой-то продавец, наверное, 8 करोड़ तो होगा। продает что-то и думает, сколько он получит денег за बर्बाद это. हो गया, उससे एक फ्लाइट लेते हैं और फिर धीरे धीरे सोचेगा नहीं चलो Он куда-то хочет полететь, и он думает, я возьму дешевый билет на Kingfisher, हमारे भी ऐसा गति होता है। авиакомпанию Kingfisher. एक दिन 2 दिन हुआ हम मठ में आए, Мы пришли в Мадх, мы остаемся здесь всего несколько дней. और सोचते बड़ी बड़ी Мы начинаем делать шаги по духовному пути. И мы сомневаемся в других преданных. Ну, не в других преданных, а думаем, क्या रिजल्ट हो, может, он не Махабхагавата, если я буду слушать от него катху, то есть какой результат получу. लगता है शरणागति की पहला स्टेप नहीं आया और सोचते हैं Мы कि не хотим महाभारत сделать के первый шаг навстречу Бхакти, мы не хотим быть Шаранагата Бхакти, то есть предавшимися душами, но мы думаем, мы хотим измерять уровень हमारे Махабхагаваты. गुरुपाद पद्म कहते थे Поэтому наш Гурудев, он कि обычно कर्म говорил, मार्ग में जैसा किसको उन्नत शरीर मिलना या गंदा शरीर मिलना सब उनके ऊपर डिपेंडेड है। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा शरीर मिलेगा, один человек получает хорошее тело, по плохой карме он получает плохое тело. Это часть तो कर्म मार्ग кармы, में उत्थान और это उपत्त зависит от кармы. व्यावहारिक मार्ग में जैसा उनके ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, परमार्थ Это में зависит राज्य में от- भी गुरुदेव от कहते вас. А на हैं духовном उनका пути उत्थान और उनका Гурудев पतन говорит, सब कुछ उनके हाथ में है। चाकू что наш अपने прогресс हाथ में, जैसा काटो तैसा तुमको зависит от нас. Мы прогрессируем в бхакти или нет. То есть материальные вещи зависят от нашей кармы, а в духовной жизни все зависит от нас. Хотим мы прогрессировать или कहने нет. का कारण वही था कि कपिल देव जी ने इसलिए Поэтому будьте осторожны, чтобы не совершать никаких तो вайшнава देवहूति जी парад. ने ज्ञान सुनने के बाद में Капиладев स्त्री продолжает, जाति услышав होकर это के все от भी него Девахути, उनका она, शुद्ध хотя она माया была की पराकाष्ठा женщиной, गई, उनका ज्ञान उदय हुआ और उन्होंने अपनी भगवान иллюзия спала с स्तुति нее, करते и она теперь начинает तो возносить उन्होंने जब स्तुति करते молитвы हैं तो उसी к के Господу ज्ञान को Капиладеву. आधार पर और ऐसा स्तुति किए तो बड़ी सुंदर स्तुति Благодаря है। тому, что она получила вот это знание хорошее, она способна стала возносить вот такие чудесные молитвы. अथाप्योज अंत सलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुण प्रवाहं सदसो सबीजं दध्यो स्वयं जज जठराब्ज जात। देवहूति ने बताया कि हे प्रभु, हे Девахути देव, сказала, о Господь, о Капиладев, ये जो शरीर ये твое अपराकृत тело, है, оно духовно, इसी शरीर में трансцендентное, पंचभूत और इंद्रिय शब्दादि अनो तन्मात्रा не содержит कुछ भी नहीं है, 5 सब материальных элементов. सच्चिदानंदमयत्व है। Оно полностью Сатчитананда. अनंत कार्य के कारण का बीज स्वरूप आप ही है, इस जगत का कारण का कारण आप ही है всего материального творения. और इसमें И समस्त प्रकार की गुणों का प्रवाह वर्तमान है और
ब्रह्मा जी И ने все आपके материальные नाभि вещи, कमल они से проявлены उत्पन्न в тебе, होकर они के находятся в тебе. И Брахма, он появляется из твоего лотосного пупка. आपकी ऐसा जो कारण क्षीरोद्भव कसाई विष्णु, Кширдакашая Вишну, हाँ गर्भोदक कसाई विष्णु के Гарбадакашая Вишну, स्वरूप का आपकी वही अनंत शयन स्वरूप को उन्होंने они все चिंतन твои किया। проявления. Брахма медитирует на форму, я так понял, Ширдакашая Вишну, Карандакшая Вишну, ну кого-то из них. Ну или вообще на форму, как Кришна медитирует. Но он не может увидеть твою форму. Брахма, хотя медитирует, пытается медитировать на эту форму, но он не может увидеть твою форму. सर्गाद्यनिहो वितथा विसंधि रत में स्वरतर्क्य सहस्र शक्ति। आप स्वयं निष्क्रिय होकर के भी आप जगत की अनीह, अनीह मतलब कोई चेष्टा आप नहीं करते, Даже क्योंकि आपकी कोई कामना नहीं है। जिन लोगों का कामना है उन लोगों के लिए चेष्टा होती है। तो भगवान आप तक тот, у кого нет желаний, они не делают никаких усилий. Тот, у кого есть желание, они прилагают усилия. जिसके कारण Бхагаван, он аптакама, ну, это означает, что в ту секунду, в которой он желает что-то, он получает это. Ему не нужно прилагать никаких усилий для этого. Это означает, что он не должен прилагать никаких усилий. और गुण प्रवाह के रूप में शक्ति का विभाग करते आप ही हैं। मतलब जो बीज सारी जीव को विभाग करके सारी जीव को आपने ही सृष्टि किया, इसका अर्थ वही है। जो सारी जीव क्रियाशील, наверное, ты семя всех живых существ, ты сотворил все живые существа. Но чтобы сотворить эти живые существа, ты не прилагал никаких усилий, просто твоя шакти, она сделала все за тебя. Все живы, они родились в этом мире по твоему желанию. और संहार ये जगत का ये आप ही संपादन करते हैं, और आप ही जीवों के ईश्वर है। यानी जीवों के ईश्वर मतलब आप सबके ही भोक्ता है, सारी जगत का आप ही एकमात्र भोक्ता है। Ты единственный наслаждающийся в этом творении. आपका शक्ति अवांग मानस गोचर, आप अचिंत्य है। Ты очиньте, непостижимый. चिंतन करके वाणी और मन के द्वारा आपको चिंतन कर नहीं सकते। सत्वं भूतो में Наверное, тебя невозможно написать материальными языком и подумать о тебе материальным умом. Наверное, так. और आप भूतों में जठरेण नाथ, हे नाथ, о Господь, मैं चिंता में आ रहा, मुझे चिंता हो गई कि मैं आपकी विचार, आपकी स्वरूप को समझना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि люди не понимают твою форму. कथं जस्य उदर एतद् आसीत् विश्वं जुगान्ते बटपत्र एक। आप प्रलय काल जब होती है, когда приходит ये время разрушения जगत этой पूरा вселенной, जाके आपके उदर में स्थित हो जाता है। इतने विराट वस्तु आप हैं, твоя लेकिन वही великая भगवान कैसे मेरे форма, उदर को आश्रय करके पैदा हो форма, गए, तो मैं सोच रहा हूँ सारी जगत प्रलय काल में जिनके उदर में स्थित हो जाता है, और वही भगवान आप во время कैसे मेरे творения उदर все को आश्रय выходит करके из, जन्म ले लिया, तो मैं सोच из रहा हूँ живота Господа, да, ну или इतना ही из его नहीं, тела, и в конце разрушения оно все обратно втягивается в него. Во время пролаи это происходит во время пролаи. मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पुटस्य
बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि किकरारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। हाथ का दक्षिण पैर का बाम पैर का वृद्धा अंगुली और दक्षिण हस्त का वृद्धा अंगुली दोनों को मुखार बिंद में दे करके बटपत्र में शयन करते हुए मार्कंडेय ऋषि को दर्शन देने वाले आप ही हैं। तो ये तीन क्रिया को देख करके मेरा तो चिंता के अतीत वस्तु। Кришна, он дал однажды даршан Маркандея Риши, когда он, значит, лежит на каком-то листочке, наверное, на листочке, и он маленький, ну, как маленький ребенок, может быть, 1-2 года, или меньше, даже 6 месяцев, и он сосет палец своей большой ноги. И этот лист, на котором он лежит, он плавает в океане. Этот даршан получил Маркандея Риши. И тот же самый Бхагаван, он появился из моего чрева. Это Девахути говорит. Несмотря на то, что ты за пределами всего, это непостижимо, то, что ты сам Бхагаван, ты появился из моего чрева. Непостижимо и восхитительно. बतारा स्तव शोकरादयम् तथाय आपतम तमपथोपलब्धये। हे विभो, о Вибху, हे भगवान, о Бхагаван, о Господь, अपने पाप मनाम पापियों को प्रशमाय शांत करने के लिए और निर्देश भाजम च विभूतये, आपके निर्देश को पालन करने वाले यानी साधु संत लोग, те, кто следует наставлениям Вайшнава и करने Саду, के लिए, विकास करने के लिए, чтобы защитить таких людей и поддерживать таких людей, तब शुकरादय, इसी धरणी को उद्धार करने के लिए जैसा शुकर अवतार ты приходишь в этот мир, जगत में आए थे, ты пришел как Вараха, ऐसा ज्ञान शक्ति के आवेश होकर के आप जन्म लिए इसी रूप में, कपिल देव के रूप में, जो कि ты, मुझे значит, ज्ञान देने के принял рождение как Капиладев, это как бы воплощение Гьяна Шакти, чтобы дать мне знание или освобождение. स्वादोऽपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भवत नुदर्शनात्। ये जो 2 श्लोक बता रहे हैं बड़ी इम्पोर्टेंट है। Эти 2 шлоки, они очень важны. कहते हैं कि हे प्रभु, जन्नाम ध्येय श्रवणात् अनुकीर्तनात्, जिन्होंने चाहे स्वाद्यो अपि, स्व मतलब कुत्ता, अत खादने, कुत्ता के मांस को खाने वाले चंडाल भी जब आपकी नाम को लेते हैं, जन्नाम ध्येय श्रवणात्, पहले आपकी नाम को श्रवण करते हैं और तस्मात् अनुकीर्तन, ततः अनुकीर्तनात्, और श्रवण करने के बाद अनुकीर्तन। अनुकीर्तन मतलब जो कुछ गुरु वैष्णव के Даже मुख если से человек सुना, он является чандалом, उसका ही पश्चात कीर्तन, उनके पीछे पीछे कीर्तन करेंगे। тот, तो кто आपकी नाम को श्रवण करना, слушал от Вайшнава и занимается और फिर उनको киртаном, कीर्तन करना, हरे कृष्णा जप करना, नाम करना, тот, кто услышал Харикатху из уст Вайшнавов и занимается киртаном сам, и повторяет Харе Кришна, प्रणाम करेंगे वैष्णव он совершает пранам, он और भगवान, делает такие виды деятельности, то Гурудев и Вайшнавы. और जब Предлагаю स्मरणात् अपि пранам क्वचित्, мы Гурудеву и Вайшнавам, स्मरण करते тогда थे
then the smaran. तो ये चार क्रिया अगर स्वपच अपि चंडाल भी करे तो सद्य सबनाय कल्पते, любая личность, которая делает это, даже यज्ञ करने Чиндао, वाला ब्राह्मण के साथ वो पूज्य हो जाता है। He's more worshipful than a Brahmin who Он- doesn't puja. ему нужно выражать почтение и поклоняться больше, чем даже браману. और प्रभु आपकी दर्शन का अगर किसको सुजोग मिल गया तो उनकी बात क्या बताए। Darshan of what to speak about him. केवल आपकी नाम को श्रवण करके Just by taking अनुकीर्तन Просто और प्रणाम принимая और नाम, स्मरण करने वाला those who does pranam इतना बड़े हो जाता है, of you, ब्राह्मण जैसा पूज्य बन जाता है। और आप любая личность, दर्शन которая करने करते повторяет उनकी твое बात क्या имя बताएंगे। и предлагает тебе пранамы, он становится более वैष्णव почитаем, के लिए чем वही браман. बात कहा गया है परिचित जी ने जब प्रार्थना की। А что же говорить о настоящих вайшнавах? Pratha to Sukdev Goswami, कि जेषां सस्मरणात् पुंसा सद्य हृद्यन्ति वैगृह किं पुनर्दर्शनं स्पर्श पादशौचासनादिभिः। जेषां संस्मरणात् पुंसा सद्य हृद्यन्ति वैगृह। हे प्रभु, हे महात्मन, О Господь, आपकी स्मरण मात्र से ही गृहस्थ का दुख दूर हो जाता है। और जहाँ आपकी Просто видя тебя и слушая от тебя, Девахути продолжает. श्रवण Те, кто- ये सब करने के लिए सुजोग मिल गया, उनका फल क्या होगा हम क्या тот, кто बताएं। удачлив слушать केवल Харикатху, आपके स्मरण से, от आप тебе. यहाँ पर नहीं है, केवल स्मरण से इतना हो जाता है। remembering you with all इसलिए the हरि joy, कथा просто और пометуя हरि о тебе, नाम, все भगवत संबंध несчастья жизни स्मरण уходят. मात्र से इतना फल होती है। और खुद अगर Просто हरि пометуя नाम тебя, ले мы избавляемся और от всех भगवान की страданий पूजा का материального दर्शन мира. करें, वैष्णव के मुख से कथा सुनने के लिए सुजोग मिल जाए और मठ में रह Что करके же говорить о सेवा том, что करते если हुए вы नाम, повторяете, कीर्तन, कथा слушаете समाप्त Харикатху, करके живете в जीवन Мадхе, एक लाइन बीत गया, делаете Хари उसका Киртан, रिजल्ट повторяете क्या होगा, Харинам, क्या बताएं। каков же результат будет этому? Девахути это говорит все. इसलिए हमारे कौन Поэтому शायद हमारे गुरु महाराज कौन कहते थे महाराज जी कि наш एक लाइफ कम से कम Гуру Махарадж он говорил, по крайней мере, одну жизнь поживите в Мадхе. किसने एक ब्रह्मचारी ने one brahmachari. तो फिर Если кто-то जाके एक брамачари, वैष्णव के पास पूछा कि महाराज जी один брамачари हमारे спросил मन вайшнавов, अभी मठ की सेवा में, मठ हरिनाम में और कथा में नहीं लगता, My mind तो cannot मुझे क्या мой करना, ум, он मठ वास сказал, करने के लिए मेरा योग्यता नहीं हुआ। что мне делать? Должен ли я жить в Мадхе? Я не очень квалифицирован, потому что я не хочу слушать киртан, петь киртан и делать Your севу. mind goes elsewhere, let it go, but at least keep your क्यों? going forward. И ему ответили, что пускай, если твой ум не может жить здесь, пускай он слоняется где угодно, но, по крайней мере, ты оставь свое тело здесь, заставь свое тело оставаться здесь. इसलिए मठ जाने के बारे में कोई चिंता नहीं, शरीर को पहले रहने दो। А твой ум пускай делает, что хочет, но твое тело, по крайней мере, должно оставаться в अच्छा Мадхе. बात है, हमको अच्छा लगा कि जब हमारे अमल प्रभु ने एक बार गुरुदेव को पूछा, Однажды, наверное, Амал Прабhu спросил Гурудева, हमको ज्यादा नींद आता है, Always ज्यादा टाइम सो जाता है। falling asleep. गुरुदेव बोले तुम Я कितना сплю टाइम सोते много. हो बड़ी बात नहीं है, तुम Амал लोग Прабhu जागते हो तो сказал, क्या करते हो я तो बड़ी сплю बात много. It's not important how long you sleep, it's what you do when you awake. И Шила Гурудев ему ответил, не так важно, сколько ты спишь, гораздо более важно, что ты делаешь, когда ты проснешься. Потому что в самом сне нету апаратхи. А вот что ты делаешь, когда проснешься, это гораздо более важно. भजन की अंग पालन करना, वैष्णव की То есть, когда ты не спишь, не совершай оскорблений и совершай бхакти. Then don't worry. If you Не беспокойся, если ты совершаешь преданное служение, когда ты не спишь, тогда это хорошо. sleeping for 8-9 hours and whole क्या होगा, rest of the इसलिए day सो you जाओ, कोई चिंता नहीं। И если ты спишь 8-9 часов, а остальное время, пока ты не спишь, ты занимаешься прasжалпой, то это, конечно, гадость. А вот если ты пытаешься заниматься преданным служением, это хорошо. Те, кто принимают Святое Имя Господа, делают киртан, слушают Харикатху, им нужно поклоняться так же, как и браманам. Вернее, даже больше, чем браманам. जथाई पूज्य नाहम में प्रिय चतुर्वेदी मदभक्त स्वपच प्रिय
तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च प्रिय जथा ही पूज्यम कि न मे प्रिय चतुर्वेदी मद्भक्त स्वपच प्रिय तस्मै देयं ततो ग्राह्यं सह पूज्य जथा ही अहम। इससे बढ़कर के भगवान और क्या बोलेंगे What is the Lord says something greater than this? कि न मैं प्रिय चतुर्वेदी भगवान कहते हैं मेरा चतुर्वेदी ब्राह्मण भी मेरा प्रिय नहीं है। Chaturvedi Brahman, Бхагаван сам говорит, что чатурведи браманы, которые знают Веды, они не так дороги мне. his way, even my devotees, सही पूज्य born in a very low caste, तस्मै А мой देयं преданный, если он родился в очень низкой семье, give it everything, ततो ग्राह्यम जो कुछ लेना है उनसे ही लेना चाहिए। give it जथा ही सही पूज्य जथा ही अहम। और वो इतना पूज्य हो जाता है मेरा भक्त चंडाल कुल में पैदा होने पर भी जैसा मैं я पूज्य утверждаю, что ему следует поклоняться так же, как и мне, даже если он родился в семье собакоеда. ये बात वही है। one is saying, Бхагаван говорит, что ему надо поклоняться так же, как и мне, несмотря на то, что он родился в семье भगवान की नाम की महिमा собакоеда. फिर कहते हैं कपिल देवहूति जी ने। so devotee ये श्लोक सब लोग Так вот, जानते हैं। Девахути, она अहो прославляет स्वपचतो गरियं Капила Дева. जत जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पु तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या ब्रह्मानु ब्रह्म अनुचुर नाम गृह्णन्ति एते। अहो आश्चर्य की बात कहते देवहूति मतलब क्या बताऊं हे प्रभु आपकी नाम की महिमा में क्या बताऊं मेरा दिमाग में नहीं आता है। लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ मैं बता नहीं सकता Слава लेकिन कम से Твоего कम इतना святого मैं बता имени, सकता она हूँ безгранична. Он Я сказал даже кое-что не могу. неправильно, а ты не поправил खेद его. है कि नामधारी сказал, व्यक्तियों में भी जो जाति बुद्धि कर्म, करते अर्थ, हैं मोक्ष। उनके लिए खेद करते हुए कहते हैं उन लोगों को обычно- पता नहीं है। नामधारी обычно जाति люди नामधारियों के लिए जाति बुद्धि करते हैं Поэтому लेकिन Бабаджи वास्तव Махарадж तो बात отверг वही его. है Которые स्वपचो- считают, Но Бабаджи स्वपचो Махарадж, अतुर्वर्य, он не за это его अस्मात्, отверг. अस्मात्। Ман- जिनके कारण У него कहते была स्वपच Курма мантра, अपि не श्रेष्ठ Симха है। мантра. И Вайкунтхия कौन Бхакти. सा स्वपच श्रेष्ठ है कि जत जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम जिनकी जीवा की अग्र में नाम लेते हैं जिन्होंने जीवा के अग्र में नाम लेते हैं हरे कृष्णा कृष्णा Что это нехорошо, неблагоприятно. И он объясняет Четадарпани Марджанам. Что значит Четадарпани Марджанам? भगवान की नाम हर Я समय लेते हैं понимаю, Вайкунтхия Бхакти, это значит что-то грязное. Они Уже немножко чище, но все равно не до конца чистое. Не так, как даже Дхарма, если а они Карма и родились в Мокша. семье Чандала, क्या то तप करने они वाले Прабхупаде से было श्रेष्ठ такое है все равно желание. Ничего с этим не считаются делать. возвышенными А величественными. Бабаджи он хотел это उनका сделать तप или करना нет, हो गया дать живым особый दूसरे को ही Бабаджи Махарадж Это तप хотел किया дать означает, живым. что в прошлом они совершили Из разные линии Рупы Рагунатхи аскезы. Бабаджи Махарадж постоянно следовал Рупе и Рагунатхи. Тот, кто совершает Наша эти Гурварга – это особенность Тот, нашей кто Гурварги. Это называется совершает Бхагават аскезы, он достиг Не ходи совершенства, туда и и он сюда. Ни в какую повторяет варгу сейчас Мадхуру вы не должны святое ходить. имя. Только जुहुवु Мадхурья, और जिन्होंने Лала, यज्ञ Према, करते हैं Раса. साधारण यज्ञ करने से जो फल नहीं मिलता Рупануга हरिनाम Бхакти करने Дон, वाले को सारी यज्ञ как का она फल может быть उनका हाथ осквернена? के सामने अपना कराया तो हो जाता है Я думаю об астрологии, я думаю о других Просто вещах. совершая Харинам, स्नान करना नहीं он पड़ता है получает такой результат, который включает в себя вообще все Мадхурья, жертвоприношения, все виды Желание Махапрабху. благочестивой Особая деятельности, вещь. все Не другие вещи. посещение всех Поэтому Бабаджи Махарадж говорил, вы должны быть сосредоточены Ему нет на одной необходимости ни на каких других целях. следовать даже тому, чтобы этот человек был, это понял, что ли, правильным человеком. Он хотел особые вещи дать. Все другое он Я не понял, наверное, ему нет отвергал. И поэтому он хотел дать основу, на которой можно это все построить. этикету. Все, что такой человек делает, он естественным образом получается правильно. Дал это все, Наверное, Прабхупад распространил это все. Ему То есть нет Гаураки Шабда необходимости Бабаджи читать Махарадж дал, а Веды. Прабхупад распространил. Просто когда А вот он его повторяет последователи очень святое имя, странные, он получает сильные, вернее больше сильные. результатов, чем
просто изучение вед. वेद को समझने वाले से रोज वेद पाठ करने वाले श्रेष्ठ होती है। что пыль с इसलिए лотосных वेद стоп पाठ Рупы ब्राह्मण Госвами, कहते हैं, वेद जानने она वाले будет ब्राह्मण нашей नहीं कहते। целью. Это наша цель. Никакие другие вещи не наша цель. श्रेष्ठ, बैठो Поэтому भाई। он говорил Шри Рупа वेद Манджари को जानने Пада, वाले или ज्यादा как हो говорится в सकते этом हैं, баджане, वेद Шри पाठ Рупа करने वाला Манджари ज्यादा Пада. नहीं होते ब्राह्मण। ब्राह्मण में दोनों Вот только ब्राह्मण это से एक श्रेष्ठ है, जो वेद хотел को जानते हैं, дать, उनसे जो не वेद другие पाठ вещи. करते Вот это вот हैं, очень जानते важная हैं, вещь. नहीं जानते हैं, Другие वेद को вещи, पाठ Знает करते हैं। все значение внешние. вед. तो А вот कहते हैं, внешне- वेद पाठ करना внутреннее, उनके более लिए это вот великий, एक чем बात тот, है, кто наша просто группа повторяет ее вед. желание. Тот, кто повторяет Вот теперь святое можешь имя, рассказывать, потому он что если ты превосходит этих двух. किनका हो जाता है? Он превосходит этих двух. नाम लेते हैं। Потому что вот в этом его Поэтому ошибка тот, была, кто то, что повторяет сказал, вы это святое должны имя, नाम он понять. लेते हैं, очень नाम लेते हैं मतलब возвышен. केवल जिह्वा की अग्रभाग में नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 Просто हरे हरे, повторяя हरे राम, святое हरे имя राम, Господа, राम राम, हरे हरे। जिन्होंने भगवान की इतना सुंदर नाम लेते हैं, मधुराति मधुर नाम को देवहूति कहते हैं, प्रभु क्या बताओ। Тот, кто принимает в своей жизни вот это сладостное имя Бхагавана, если просто вы повторяете святое имя, тогда нет необходимости совершать какую-то другую аскезу, тапасию, нет необходимости изучать веды, нет необходимости отправляться в святые места. तीर्थयात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। Нартам Дастакур, он говорит, लेकिन उनके लिए सारी तीर्थ का फल उनके पास आ जाते हैं, सारी वेद पाठ का फल उनको ही Просто मिलता है। повторяя святое имя, इसलिए вы महाप्रभु получаете плоды посещения всех हरिनाम святых мест. संकीर्तन रूपी यज्ञ को Поэтому जगत में इतना Махапрабху, प्रचार किया, он आज начал इसलिए вот эту जब Хари Кришна पृथ्वी पे Махамантру जगत पे раздавать всем अक्सर Санкиртану. पृथ्वी पे नगर आते जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम। तो आज उसी भगवान की नाम की महिमा के कारण चारों तरफ उनकी नाम सब लोग लेते हैं। И по всему миру распространяется слава Харинамы. मिलेगा ही एक श्लोक और है। तम त्वामहं ब्रह्म परम पुमांसं Еще одна шлока из молитв Девахути. स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम वंदे विष्णु कपिलम वेद गर्भम। हे वेद गर्भ मतलब वेद जिनके अंदर था, कोई वेद गर्भ प्रभु विष्णु जिन्होंने कपिल रूप अवतार लेकर के आए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तम त्वामहं ब्रह्म परम पुमांसम, आप ही एकमात्र परम ब्रह्म Ты हैं। сам Вишну, और ты आप Парабраман, ты Верховная Личность Бога. Я предлагаю тебе свои почтительные поклоны. और Ты Верховная Личность Бога. आपके उदर में Во सारी время वेद пролая जाति ты अवस्थित होती है, इसलिए आप все वेद веды गर्भ हैं। обратно прячутся в और тебя, आप и все ही живы прячутся в माया тебя. के ऊपर И веды пребывают в твоем желудке, в теле. В желудке говорится. तो आपको मैं बंदन Поэтому करता я हूँ, предлагаю प्रणाम тебе करता свои हूँ। поклоны आप и молюсь тебе. देवहूति ने भगवान जी को Так, बंदन किया, स्तुति किया, Девахути, она предложила свои जिनकी молитвы बड़ी महत्वपूर्ण Капила है, Деви, वो भगवान की नाम की महिमा बताया। рассказала славу कल Господа. देखेंगे देवहूति का स्तुति को सुनकर Завтра भगवान мы बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर फिर क्या बताते Слушая молитвы Девахути, Капила Дев, что он ответил, мы это послушаем завтра.